Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Je remercie tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages sur mon email pour m'encourager. Et parmi eux, il y en a des personnes qui m'ont demandé de traduire ce que j'explique en arabe pour qu'eux aussi puissent comprendre les leçons et me suivre dans mes prochaines vidéos. Avant de commencer, je vais d'abord vous donner la définition du terme grammaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire grammaire? C'est l'ensemble des règles d'usage qu'il faut suivre pour parler ou écrire correctement une langue. La première leçon de la grammaire, c'est la phrase. إذا الدرس الأول اللي غادي نبداو به إن شاء الله الرحمن الرحيم هو la phrase, الجملة. La définition de la phrase, comme on voit ici, se compose en trois parties. On voit ici trois flèches. إذا التعريف ديال الجملة قسمناه لثلاثة ديال الأجزاء. الجزء الأول, la première partie, comme on voit ici, la phrase est une suite de mots qui a un sens. J'ai dit bien une suite, c'est-à-dire que les mots doivent placer correctement dans leur place, c'est-à-dire doivent être mis en ordre, sinon on va pas avoir un sens. إذن كما قلنا الجملة كتكون من سلسلة الكلمات اللي عندهم واحد المعنى. قلنا سلسلة يعني كلمات خصهم يكونوا مرتبين ومتابعين، كل كلمة خصها توجد في المكان الصحيح ديالها باش عاد يمكن لنا نحصلوا في الاخير على واحد المعنى. الجمله ضروري خص يكون عندها معنى. اذا هذا الشرط الاول. exemple, on va voir l'exemple. Le garçon ferme la porte. كما كتلاحظوا هنايا عندنا la lettre L et le point qui sont écrits en rouge. Donc j'ai écrit ces deux, la lettre et le point en rouge. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Le, c'est le mot numéro 1. Garçon, le mot numéro 2. Ferme, le mot numéro 3. La, le mot numéro 4. Porte, c'est le mot numéro 5. Donc on constate ici que la phrase est composée de 5 mots. Mais on peut avoir d'autres phrases qui se composent seulement de 3 mots, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 7, ou bien plus. إذا كما كنلاحظوا أن هاد الجملة هادي كتكون من 5 الكلمات. Le garçon ferme la porte. ولكن يمكننا نوجدوا جمل أخرى صحيحة كتكون فقط من 3 الكلمات أو 4 أو 6 أو 7 أو أكثر. ننتقل الآن للجزء الثاني من التعريف. La deuxième partie de la définition de la phrase. La phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Vous constatez ici que j'ai mis 2 points. Pourquoi? Parce qu'on a 3 types de points. Dans l'exemple en haut, on a utilisé le point normal et la lettre L, j'ai dit qu'elle est écrite en majuscule et en rouge. Pourquoi? Parce qu'il est le début de la phrase. Donc on commence toujours les phrases par une lettre majuscule. N'oubliez pas ce détail, s'il vous plaît. إذا كما كتلاحظوا أن هذا الحرف هذا مكبر كتبناه بالأحمر. علاش؟ لأن في الفرنسية هذا الشرط مؤكد باش تكون لا فراز أو الجملة ديالنا صحيحة. ضروري لا فراز الجملة خصنا نبداوها بواحد لا ماجيسكول، يعني الحرف الأول خصو يكون مكبر. والشرط الثاني هو أنها خصها تكون كتنتهي بان بوين. وكما قلنا كنلاحظوا هنا عندنا 3 الانواع ديال لي بوين. اما كنلقاو هاد لو بوين هذا العادي
أو ou bien on va trouver le point d'exclamation علامة التعجب ou bien un point d'interrogation علامة الاستفهام. الجزء الثالث من التعريف, la troisième partie de cette définition, la phrase se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. الجملة تتكون من الفاعل الفعل والمفعول به مثل اللغة العربية. Donc la phrase égale sujet plus verbe plus complément. Mais parfois on peut trouver des phrases qui se composent seulement d'un sujet et d'un verbe. Et ils sont des phrases correctes. Exemple, le bébé pleure. Donc on a seulement le sujet et le verbe. أحيانا يمكن نلقاو بعض الجمل اللي كتكون فقط من السوجي ولو فيرب, يعني الفاعل والفعل. الجملة صحيحة يعني مكونة من كلمتان فقط. إذا إلى هنا كنلاحظوا بأن الحصة ديالنا الأولى, الدرس الأول هو انتهى. كنتمنى أنني نكون نلت الإعجاب ديالكم, أن الدرس فهمتوه. اللي ما فهموش يطرح الأسئلة نعاود بالشرح في الايميل ديالي طبعا. كنتمنى أنكم تضغطوا على زر الاشتراك ولايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. Ainsi se termine la première leçon. Donc la deuxième leçon, on va essayer de définir les différents mots qui composent la phrase. إذا قلت بأن في الحصة المقبلة إن شاء الله في الدرس الثاني غادي نحاولوا نعرفوا بالأنواع ديال الكلمات اللي كتكون لا فراز, اللي كتكون ديك الجملة. Et à la prochaine. Merci beaucoup.